हॉलिडे होमवर्क अष्टम श्रेणी भाषार प्रश्न गुड़क आम एठारे आज आलोचना करवा। देखो प्रथम अच्छी गोटे पैसेज देइछि, पैसेज टी आपण माने पढ़िबे एवं प्रश्न जो 4-5टी देइछि आ तळकू से प्रश्नर उत्तरटी आम कौन करवा एई पैसेज रु ही काढ़िबा। एटा होछि अष्टम श्रेणीर भाषार प्रश्न 2026 रो प्रश्न। देखो प्रथमे मु पैसेज टी आपनको पढ़िकी शुणी दउछि, तापर एई पैसेज रु ही उत्तर गुड़क आम लिखिबा। क्षीरोद और निरोद दुई भाई पुष्पांजलि सेमानकर सान भौणी जन्माष्टमी दिन तार जन्म, माने कहार जन्म पुष्पांजलिर जन्म। तेणु प्रतिवर्ष तार जन्मदिन धूमधाम रे पालित हुए। एई वर्ष दुई भाई चिंता कले जन्मदिन रे सान भौणी को कौन उपहार देबा। निरोध कहिला मु गोटे ज्यामिति बाक्स उपहार आकार देबी, जहा फल रे से ज्यामितिक कार्य गुड़िक सहजरे सुविधारे करि परिबो। माने गोटे कंपासटे से कंपास बॉक्सटे ताकू देले से जो चित्र हो ड्राइंग हो गणितर जहा सब काम से करि परिबो बोली ता भाई भाबिला। क्षीरोद कहिला मु किंतु ताकू दुईटी चारा उपहार आकार देबी। किछि दिन पूर्वे पुष्पांजलि नीचे लगाइथिबा गछटी कोन हैछि मरी जाइछि, बहुत मन दुख करुथुला। तेणु मु ताकू चारा उपहार देई खुशी करबाकू चाहूछि। चारा देले से ताकू बंचाइबाकू चेष्टा करिवो ओ गछ लगाइले परिवेश सफा और सुंदर रहबो बोली जानिबो। एहा व्यतीत गछर उपकारिता संबंध रे से तार सांग मानकू बुझाइबो। एही कथारे निरोध खुशी होई कहबाकू लागिला, अरे वाह, एही अभ्यास जारी रहिले आम परिवेश बहुत बदली जिवो, बहुत सुंदर और परिष्कार होई जिवो। एबे आस ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबा। कौन अच्छी प्रश्न देखिबा। कौन कले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। एथुरु तो उत्तरटी आपण पाइबे। आम एटा वर्तमान लिखिदेबी। खरे अच्छी क्षीरो तार सान भौणी को कौन उपहार देबाकू स्थिर कला। गरे अच्छी देखंतु एही गप्पटीर गोटे नाम दियो। तामाने आपण आपणक हिसाब रे ए गप्पटीर कौन ना देले सुंदर हबा आपण गोटे निज मनरु भाबिकी लिखिबे। घरे अच्छी आमर शब्द गुड़िक को कौन कर भांगी की लेख। एटा तो किसी हबनी। आ उहरे अच्छी उहरे दे देछि आमर कौन ना जेमिति की आमर अच्छी कौन ना पुष्पांजलि, पुष्पयुक्त अंजलि। सेही परी आमर कौन हबो आमर जो जन्माष्टमी और जन्मोत्सव अच्छे ताको आमे कौन करबा भांगी की लेखिबा। उत्तर गुड़िक आसतु मुझे देखी दूसरी आपको। करे हम आमे अधिक गछ लगाइले और परिवेश को सफा रखिले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। खरे क्षीरोर ता सान भौणी को दुईटी चारा उपहार देबाकू स्थिर कला। गरे गपटीर ना देबा परिवेश सुरक्षा। घरे तो कौन नथिला, तेणु घरे अच्छी जन्म प्लस अष्टमी आउची जन्म प्लस उत्सव। एटा होची आमर 1 नंबर प्रश्नर उत्तर गुड़िक। तापरे देखिबा 2 नंबर। 2 नंबर रे कौन देछि देखंतु। 2 नंबर रे देछि जे आमर वृक्षलता आमर बंधु। एही धारणा को नै एक चित्र अंकन करबा। घटा देखंतु आस शब्द गुड़ी को भांगी लेखिबा थिला, तेणु किछि आमे तार उत्तर किछि नाही। आमे डायरेक्ट 2 नंबर को जिबा। वृक्षलता आमर बंधु एही धारणा को नै गोटे चित्रटीए करबा। मु जोटे सुंदर चित्रटे करिछि एई टाइप रो आपण एई टाइप रो करंतु भल लागिवो। आपण चाहिले आउ कोन टिके चेंज चांज मध्य करि परबे। देखंतु गोटे छुआटे अछि, वृक्ष जेहेतु आमर बंधु ताको से हग करिछि एवं एई प्रकार चित्रटीए अछि। 3 नंबर अछि कोन अस्त्र शस्त्र परि 5टी जुग्म शब्द लेख। अस्त्र शस्त्र जेंति मिसी करी अछि सेई टाइप रो आउ 5टी लेख मु लिखि देइ। देखंतु अस्त्र शस्त्र, घर द्वार, धन संपत्ति, सुख दुख, दिन राति। आपण चाहिले आहुरी मध्य लिखि पारिबे। या ऊपर जीव जंतु, माता पिता एमिति आपण लिखि पारिबे। 4 देखंतु आमे बुलिबाकू जाइथिबा जेकोनसी स्थान संबंध रे निज अनुभूति रु 10 धाडी रे लेख। आपण जेकोनसी गोटे जगह को बुलिबाकू जाइछन्ती से विषय रे आपण 10 धाडी रे लिखिबे। मु एठी लिखिछि फतेगढ़ राम मंदिर। फतेगढ़ राम मंदिर ओडिशार एक प्रसिद्ध मंदिर। यह नयागढ़ जिल्ला रे अवस्थित। एही मंदिर भगवान श्री राम को उत्सर्ग करा जायछि। मंदिरटी प्राकृतिक सुंदर परिवेश रे घेरी रहिछि। अनेक भक्त एठाकू दर्शन पाई जाती। राम नवमी रे एठारे बड़ उत्सव हुए। मंदिरर परिवेश शांत और आकर्षणीय।
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଏଇଆ ଖାଇଲି କି ସେଇଆ ଖାଇଲି, ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଅଛି ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲ, ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ରାଜେଶ। ଏହି ରାଜେଶ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟି ଏଠି ଲେଖିବେ। ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଠି ରାଜେଶ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ତାରିଖ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାରିଖଟି ଲେଖିପାରିବେ। ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଲେଖିବା, ସ୍ନେହ ନେବୁ, ଆଶା କରୁଛି ତୁ ଭଲ ଅଛୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଏଥର ମୁଁ ମୋର ଖରା ଛୁଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କାଟିଲି। ଖରା ଛୁଟିରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିଲି। ସକାଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ଗଳ୍ପ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲି। ଘରେ ମାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଏହି ଛୁଟିରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲି। ଖରା ଛୁଟି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଲା। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ମନୋଜ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ମନୋଜ, ଏଇ ମନୋଜ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାହା, ନିଜ ନାଁକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ, ଆପଣ ଚିଠି ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଯାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିନି କାରଣ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ା ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକଘର ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବେ। ପିନ୍, ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପିନ୍ ଲେଖିବେ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ତଳେ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏତିକି ଆମର ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କର ଭାଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।